الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس کو دیکھ نہیں سکے یا کسی وجہ سے وہ اس وقت مشغول ہیں یا دنیا کے دوسرے خطوں میں ٹائم زونز کی وجہ سے اس وقت دیکھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے یہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. This session of ours is live every week, Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock. And then it's repeated at different intervals so that those people who may not be able to watch it now, or similarly those people who can't be present, and those people around the world in different time zones, so it's repeated that those people can also watch it and be there as well. Also noteworthy to mention that this session of ours and all the previous sessions, they're all uploaded onto YouTube so that you can watch them and also share them with other people as well. یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمارا یہ سیشن بھی اور باقی جتنے بھی اس سے پہلے سیشنز ہیں وہ تمام کے تمام YouTube کے اوپر اپلوڈ کیے گئے ہیں، اور ان کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کی خدمت کے اندر تلاوت کی ہے، اور یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ آپ بھی اس سیشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. آپ فون کال کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی دینی مسئلہ ہو، چاہے حالات حاضرہ کے اوپر کوئی بات چیت کرنی ہو، کوئی نصیحت پوچھنی ہو یا کوئی نصیحت دینی ہو. بعض اوقات ہمارے سامعین ناظرین کے لیے آپ کوئی میسج پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ کوئی بھی اچھی بات جس میں فائدہ ہو ہمارے ناظرین سامعین کے لیے، تو یہ موسٹ ویلکم. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، تو ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جو ہمارے سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی انشاءاللہ بات سنیں گے. You're most welcome to take part in this session. The number for our studio is on the screen. We will listen to what you've got to say, and so will the rest of the viewers and listeners. It could be a general Islamic mas'ala, it could be contemporary issues, local issues, national issues, in fact, international issues, or it could be that you want to pass on some information that may be beneficial to our listeners and viewers. So you're most welcome to give us a call
and we will listen to you, and so will the rest of the viewers and listeners. And your question or your comment does not necessarily have to be linked to the topic that I am talking about. जिस मौजू पर बातचीत कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस ही के बारे में सवाल करें या उस ही के बारे में आप तबसरा करें, बल्कि मौजू से हटकर कोई भी अच्छी बात हो, अहम बात हो, तो उसको आप हमारे बाकी सामीईन नाज़रीन के साथ और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत की है और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक बहुत ही अहम पैगाम दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला in these verses of the Quran is giving us a very, very important message. A very important message. चुनाचे फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यानी यूं समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हर हर बात से, हर हर सोच से, हर हर फ़ैल से, मेरे हर काम से, बाकी पूरे मखलूक के हर आन से, मेरे हर आन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब वाकिफ़ हैं और देख रहे हैं और उसको सब कुछ पता है। Allah subhanahu wa ta'ala knows everything about me, what I say, what I think, what I do. In fact, about the whole of the creation, Allah subhanahu wa ta'ala is fully aware. He knows what I've done, what I am doing, what I will be doing, what I will do. His knowledge is vast. It's limitless. Allah Rabbul Izzat की हिकमत, अल्लाह का इल्म, उसके कोई इंतहा नहीं है, बे इंतहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मेरे बारे में सब कुछ पता है, मुझे देख रहे हैं और मुझे यूं शुमार करना चाहिए अपने आप को कि जो कुछ भी करूं ये जहन के अंदर रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त मुझे देख रहे हैं। Whenever I'm doing anything, I should visualize and keep in my mind that right at this moment Allah is watching me right now. Of course, we know that He's been watching us forever and will be watching us and knows everything about us. But this is just to help us focus at the task in hand. उस वक़्त हमारे जहन की तवज्जो, वैसे हमारा तो अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से हमारे तमाम आमाल से वाकिफ़ हैं और हमेशा हमारे तमाम आमाल से, अफ़आल से, अक़वाल से, हर लिहाज से खूब वाकिफ़ होंगे। लेकिन इंसान अपने आप को एक किस्म की मश्क जो कर रहा है, this person, he or she is training themselves, and one of the ways is that at that time whilst you're doing anything you feel, you say to yourself, इंसान अपने आप को ये बात कहे, not just think, you physically, verbally in fact say to yourself, उस वक़्त इंसान अपने आप को कहे कि अल्लाह मुझे इस वक़्त देख रहे हैं, अल्लाह is watching me right now, अल्लाह मुझे खूब सुन रहे हैं, he is listening to me right now, और उसको मेरे दिल की हालत का सब कुछ पता है, and he knows exactly what is crossing my mind, what is going through my heart. Allah is fully aware of that. उसको सब कुछ पता है। क्योंकि इंसान जब ये बात अपने जहन के अंदर अपने आमाल के लिहाज से रखेगा तो उस वक़्त उसका तरीक़े कार जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। His whole outlook of life, demeanor, the way you conduct yourself, everything will change. वो सब का सब बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है कि बजाय जल्दी जल्दी करने के, ओवर एंड डन विद, इंसान चाहता है कि मैं ये काम सही तरीके से करूं, मुझे अहकमुल हाकिमीन देख रहे हैं और उसको पता है कि ये मेरे लिए कर रहा है, इसलिए मैं इसको आहिस्ता से करूं, सही तरीके से करूं,
When you have this in mind that Allah is watching me right now, then as a human being, your interaction in things begins to become more perfect, more sincere, and more mature. Think of it this way. Example, उसकी आसान मिसाल ये है कि आप एक कमरे के अंदर जाते हैं और आपको पता है कि उस कमरे के अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। कैमरे के अंदर से बाकी जितने भी वहाँ 20-30 आदमी हैं वो आपको देख रहे हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, चाहे मस्जिद के अंदर हो, चाहे मदरसे के अंदर हो, चाहे बिजनेस के अंदर हो, आपकी दुकान है वहाँ हो, सुपरमार्केट के अंदर हैं, किसी ऑफिस के अंदर हैं, किसी जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई बोर्ड मीटिंग है, जिधर भी हो, या यूं समझो कि अपने घर के अंदर हैं और ऊपर जो है वालिदैन या बड़े जो हैं वो देख रहे हैं, या यूं समझो आपके बच्चे जो हैं या आपके पोते दोते वो देख रहे हैं। Your grandchildren are watching you, or your parents are watching you in the house, and if it's outside, your boss or your manager or the person who is responsible is watching you. The way you conduct at that time is different altogether, because you know that there is somebody watching me. Of course, in normal situations, you will be relaxed. You will come inside, if there's no cameras, you are in your room by yourself, there is nobody watching. अपने कमरे के अंदर आप आएँ और आप तन्हा हैं, कोई वहाँ देख नहीं रहा, कोई वहाँ नहीं देख रहा, तो जिस तरीके से आप अंदर दाखिल होंगे, कोट जो है वैसे फेंक देंगे, जो जर्सी है उसको उतार देंगे, आराम से जिस तरीके से बैठ जाएंगे, वो अंदाज और होगा। और जिस अंदाज में अगर वहीं कैमरा लगा हुआ हो या वहाँ कोई मुहतरम शख्सियत, there's a respectable person sitting there, an influential person sitting there, then naturally as a human being, the way you conduct yourself, जिस अंदाज में आप अपने आप को पेश करेंगे, वो अंदाज ही अलग है। मैं तो यूँ कहा करता हूँ कि इंसान जब खाना खा रहा है, अगर अकेले तन्हा खा रहा है उसका अंदाज अलग होता है, और सामने अगर कोई मुहतरम शख्सियत बैठी हुई है, सामने कोई मुहतरम, कोई वडेरा, कोई उस्ताज, कोई लीडर आदमी वहाँ बैठा हुआ है, तो जिस तरीके से आप खाना खाएंगे वो अंदाज ही पूरा बदल जाता है। Just by sitting down for food, which is something everybody in this world does. हर आदमी खाना खाता है और हर आदमी को पता है कि मुझे भी इसकी ज़रूरत है और बाकी जितनी भी मखलूक है उन सबको इसकी ज़रूरत है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हों, चाहे वो हैवान हों, चाहे वो परिंदे दरिंदे हों, मच्छियाँ हों, पानी की, हर एक को खाने की ज़रूरत है। और इंसानों के अंदर भी यही है कि हम अपने हाथों से खाएंगे, सामने प्लेट होगी या किसी चीज़ के ऊपर पड़ी होगी, और या तो वो वेजिटेबल्स होंगे या मीट्स होंगे या कुक्ड होगा, अनकुक्ड होगा, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स, तो वो सब के सब वही चीज़ें जो ये शख्स खाते हैं वही चीज़ें मैं खाता हूँ। वो भी अपने मुंह के अंदर डालते हैं, मैं भी अपने मुंह के अंदर डालूं, ये शख्स भी अपने मुंह के अंदर वो खाना पीना डालता है जनरली। और ये हर शख्स को पता है, लेकिन यही शख्स अगर वो कोई चीज़ खा रहा है प्लेट से, अकेला हो, कोई भी ना हो, तो वहाँ बैठे बैठे जिस अंदाज में जल्दी से या तेज़ी से या आहिस्ते से, या उसको खाते खाते इधर उसकी तवज्जो होगी उधर उसकी तवज्जो होगी, कभी आधे में उठेगा, उठकर कोई चीज़ उठा ली वापस रख दी, पानी पिएगा नहीं पिएगा। लेकिन यही शख्स अगर शादी के अंदर बैठा हुआ है, इर्द गिर्द लोग हैं, दावत के अंदर कहीं बैठा हुआ है या बैठी हुई है ये शख्स, और सामने जो हैं वो लोग हैं, किसी दोस्त के अंदर गए, के घर के अंदर गए, जान पहचान के घर के अंदर गए और उन्होंने आपको खाना पेश किया, आपको तकाजा है, भूख है,
لیکن جو کھانے کا انداز ہوگا آپ بالکل آہستہ آہستہ کہیں، جلدی جلدی منہ کے اندر نہیں ڈالیں گے، تھوڑا سا کھا کر پیچھے ہٹ جائیں، پھر تھوڑا سا کھا کر پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر اگر سٹارٹرز ہیں، اگر آپ کو تقاضا بھی ہے تو ایک سٹارٹرز لے کر، دو لے کر، پھر آپ کہیں گے بس اور ضرورت نہیں، ضرورت ہے، لیکن اپنی عزت، اپنا احترام رکھنے کے لیے بھائی ادھر روٹی بھی ہے، چاول بھی ہیں، فلاں چیز بھی ہے، سبزی بھی ہے، لیکن اکیلے ہوتے جو تھوڑا سا یہ لیتے وہ جلدی آگے مکس کرتے وغیرہ، لیکن اب نہیں بھائی، آگے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو برا محسوس نہ کریں، وہ اس ایسے انداز میں نہ کھاؤں کہ اگلے کو گن نہ ہو. I mustn't eat in such a way that I offend anybody. I don't want to eat in such a way that my eating puts you off from eating or takes you away from food, or maybe you begin to get a negative view about my habits. ایسا نہ ہو کہ میں اس انداز میں کھاؤں، اپنے ہاتھ استعمال کروں کہ دیکھنے والے کہ میرے بارے میں ان کا پورا نظریہ ہی بدل جائے. ہم تو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ محترم شخص ہے، بڑا صاف ہے، ستھرا، دیکھو اس کا کھانے کا انداز، سب کی سب جو انگلیاں ہیں اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، ادھر سے کھانا نکل رہا ہے، کوئی ادھر ڈال رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، منہ کے اندر ایک نوالا ڈالا کا نہیں، ابھی وہ ختم ہوا نہیں دوسرا لے لیا. تو ایسا نہ ہو کہ میرے کھانے کی وجہ سے دوسرے کے دل کے اندر جو میری عزت ہے وہ ختم نہ ہو جائے یا کم نہ ہو جائے. تو انسان بڑا ہی حساس ہے ان چیزوں کا. A human being is very sensitive about these things. The only people who are not sensitive is those who don't have the full understanding. ایک شخص اگر وہ ذہنی بیمار ہو, somebody who is mentally ill, and they are not aware of the situation or aware of the people, then of course they won't have this deep thinking, deep understanding, feelings maybe. یا ایک بہت چھوٹا بچہ ہے, a very small child, their hand will go here and there and they will be eating because this child is so young, they haven't developed the understanding yet. ابھی تک ان کی پوری سمجھ پوری نہیں ہوئی کہ لوگ میرے بارے میں اس کی وجہ سے ان کی opinion بھی ہو سکتی ہے. Some people, they develop an opinion just by watching the way you dress, the way you walk, the way you eat, the way you talk, the way you treat people. تو اس لیے کہنے کا مقصد ان تمام مثالوں سے, the point I was trying to make with all these examples is that when you are watched by somebody, then your whole attitude and your whole characteristics and your mannerisms, they all change and they become more formal. Your whole characteristics, they change and they become more formal because you want to create a positive impression about you, and any negativity you want to avoid. کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس انداز کے اندر پیش ہوں کہ لوگ میرے بارے میں ثبوتی انداز میں سوچیں, اور جو سلبی اور منفی سوچیں ہیں وہ میرے بارے میں ختم ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، بات کرتے ہوئے میرے ان افعال اقوال کی وجہ سے ان کی نظر کے اندر بے عزتی ہو، ان کی نظر کے اندر جو میری عزت تھی وہ کہیں گر نہ جائے. I don't want to feel that my respect has fallen in their eyes because of the way I ate, or because of the way I walked, or because of the way I spoke. تو یہ سب اس وقت ہے کہ جب وہاں کوئی شخص موجود ہو یا کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہو. All this happens when a person thinks that they are being watched, whether physically by somebody actually being there, or whether it's by a camera. Now let's flip it over. اس پوری تقریر کے بعد اب بات سمجھ آ رہی کہ یہی چیز اگر انسان اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں ادھر جو ہے ارحم الراحمین مجھے دیکھ رہے ہیں, بصیر بالعباد, اپنے
بندوں سے خوب جو واقف ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. حفظہ جو اینجلز، جو فرشتے ہر چیز کو لکھتے ہیں، کہ رامن کاتبین، کاتب the writers, the respected writers, they are sitting there and they are recording every single thing that I am saying, doing, etc. جو کچھ میں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، وہ تمام کے تمام ریکارڈ ہو رہا ہے. تو جب یہ ذہن کے اندر بات آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہی ہیں، تو انسان کے اعمال جو ہیں اب اس کے کرنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے کوئی غلط بات، غلط کام نہیں ہوتا. ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کر اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم. اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. چاہے اس موضوع کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یا کسی اور موضوع کے اوپر، یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے سامعین ناظرین تک کوئی اچھی بات پہنچانا چاہتے ہیں. if you want to ask a question or you want to comment on something that we've said, whether it's related to the topic or not related. And similarly, if there's anything beneficial that you would like to share with our viewers and listeners, you're most welcome. On the screen you can see our number. فی الحال ایسا کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں.